pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. サンドル三世橋です。この橋は1900年に建造され、彫刻は石とブロンズで作られています。当時のフランス・ロシア同盟の記念に作られたものです。亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. Starboard, you can see the esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. A bord se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Les Bourbons, this is the seat of the National Assembly, where the elected deputies meet to pass laws and keep an eye on the budget. Between the Quai d'Orsay and the Palais Bourbon, the Hôtel de la Sey, which is today the home of the President of the National Assembly. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. De la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. 見えますのがオルセー河岸とブルボン宮です。外務省の建物のすぐ後に会員の置かれているブルボン宮があります。その間にはラッセ宮殿が望めます。左に見えますのがコンコルド広場です。将要经过的协和桥建于大革命期间。协和桥刚过的大革命。À tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abritent en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. Tribord, el barrio Saint-Germain. 見えますのがサンジェルマン界隈です。右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Le Nôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. 左に見えますのがチュイルリー庭園です。16世紀にカトリーヌ・メディチによってルーブル宮の隣に作られたイタリア様式の庭園です。左舷是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻护佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。
tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. に見えますのがオルセー美術館です。かつての駅を19世紀の絵画を集めた美術館として修復したものです。前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France, à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. に見えますのがルーブル宮殿です。13世紀にフランス王の城塞として作られ、川に面した回廊は征服時代に集められた膨大な数のコレクションで飾られています。左前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。